Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will discuss about translation technology in United Kingdom. Next. So here there are several members that will discuss or do a presentation. There are me, Ahmad Zaini, Nazila Silma, Muhammad Naufal Rabani, Muhammad Iqbal, Fuzia Khuril Mahali Sanfauzi, and Clarissa Agustin. Okay, next. So, content or material that we will discuss today, there are introduction, special relation, education, devolution, and translation technology, and translation technology companies. Okay, next. And then for the introduction and special relation, we'll tell or we'll discuss with the novel Robani. Time is yours, one. Okay, now for the introduction, we'll discuss what is the technology translation in UK. First, the European Association for Machine Translation or EAMT. It is located in Switzerland and it is an official supporter of translating and the computers conferences. Yang pertama yang saya dapat temukan adalah IEMT atau asosiasi atau perkumpulan organisasi mesin translation yang disingkat IEMT yang berletak di Switzerland adalah merupakan official supporter dari untuk penerjemah dan penerjemahan dan komputer. Kemudian EMT helped by the Association for Information Management or ASLIB in London each year. Jadi EMT ini didukung oleh ISLIB yang mana pada tiap tahunnya mereka melakukan suatu perkumpulan. Kemudian yang ketiga, the third is president of EAMT is W. John Hutchin. And then last, translation software covers two subcomponents. First, automatic translation system. It is role-based, statistical, online. And then second is translation support system. Jadi perangkat lunak dari terjemahan adalah mencakup dari memiliki dua subkomponen. Yang pertama adalah automatic translation system yang mana itu terdiri dari rule based, kemudian statistikal dan online translation yang mana sudah kita pelajari kemarin. And then translation support system yaitu terjemahan support system yang membantu dari automatic translation system. Next. The next is special relation. Apa sih hubungan spesial dari translating in UK sendiri? This passage highlights the unique role of translation and translation technology in the United Kingdom, a society closely connected to neighboring countries, the Europa and the US. English, often acting as a global lingua franca, plays a central role, making the UK distinct from many other Europa member states. The UK's involvement in international organization and diplomacy necessitates extensive translation, promoting communication across language barriers. Jadi perannya di UK sendiri sebagai pusat dari bahasa Inggris tersebut. Next. The next will be discussed by my friends.
Okay, thank you very much. Next is about education, translation technology in UK. The search for translation technology on Google Advanced, basically within the UK domain, revealed some interesting findings. Jadi dari Google Advanced yang mencari tahu tentang translation technology itu menemukan hal-hal yang menarik atau banyak yang mencari tentang translation technology. The insight emphasized the importance of translation education in the UK and the need for a steady supply of translation students to support the translation industry. Jadi seperti special relation tadi bisa dijelaskan that UK has a special relation with other Europe Union. Jadi memang memiliki relasi yang spesial because UK itself has a English or we can say global language atau international language. Jadi emphasize kepentingan atau the importance of translation is left in education. But in the UK, traditional language education in schools is on decline. Jadi traditional language atau bahasa Inggris itu sendiri dalam pendidikan itu di sekolah tradisional itu decline atau menurun. But there is a growing interest in the language courses offered during the summer and evenings. Tapi di lain tempat atau we can say informal classroom atau informal class itu ada peningkatan yang mereka itu belajar bahasa Inggris di hari-hari liburan. Jadi itu yang belajar pun non-native ya atau we can say non-native English speakers. And then this evident from the headlines written below. Jadi ada bisa dilihat dari statistic level language decline times higher education online to 23 July 2013 cited Matthews. Jadi memang pada saat itu pembelajaran bahasa sendiri traditional language dalam sekolah itu memang menurun atau decline. But there another growing interest, tapi ada pertumbuhan yang signifikan, kursusan yang signifikan yang pembelajarnya itu atau the students is from the non-native English speakers. And next, okay, next we will explain by Fuza. Okay, the next is it is very difficult to count the number of masters in translation in the United Kingdom. Often, a new master is created by recreating most the another one by changing core modules to optional module. Jadi, di Inggris itu sangat sulit untuk menghitung jumlah program master penerjemahan. Seringkali master baru itu dibentuk dengan cara itu membuat modul atau menggabungkan modul satu dengan modul yang dua. And then or by adding one or two new module. Despite shifting relevance, it can be argued that translation software feature heavily in virtually all translation studies course. Jadi dapat dikatakan bahwa perangkat lunak penerjemahan itu sudah hampir banyak digunakan dan yang menggunakan semuanya program studi penerjemahan. One of the features that sets a particular master apart from other is the label rated by the European Commission Directorate General for Translation to higher education institution offering master level translation program. European Master Translation. Jadi, ada salah satu fitur yang membedakan program master penerjemahan tersebut, yaitu dengan diberikannya sebuah label, di mana label tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Penerjemahan Komisi Eropa untuk institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program penerjemahan tingkat master atau bisa kita sebut dengan Magister Penerjemahan Eropa atau EMP. In the UK, translation technology course often emphasize tool usage, but there is untapped potential beyond master program. Despite the dominance of English, the presence of other official recognized. Jadi, sebelumnya contoh dari universitas yang ditunjuk yaitu ada
Universitas of Bristol, yaitu menjalankan modul penerjemahan dengan bantuan komputer secara langsung, di mana para mahasiswa memperoleh pemahaman dan keakraban dengan aplikasi perangkat lunak, penerjemahan, serta dapat mengembangkan kompetensi praktis dalam berbagai fungsi yang ditawarkan. Next. Will be presented by my friend. Okay. For the next is develop and I'm sorry. For the next is devolution and translation technology. Okay. The United Kingdom consists of England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. Wales is unique in its bilingual nature, where Welsh and English are the official language. In 2005, the Welsh Government Translation Service was established. Jadi pada tahun 2005, layanan penerjemahan pemerintah Welsh didirikan untuk mendukung pemerintahan majelis dalam penyampaian layanan publik bilingual. Nah, layanan tersebut merupakan kelanjutan dari layanan yang telah berjalan sejak tahun 1999. Kemudian, layanan ini beralih ke teknologi penerjemahan pada tahun 2000-an. And the next is in 2009, the report Improving Translation Tools for the Translation Industry in Wales was published, written by Dalit Priest, Crawford Priest, and Dewi Chance. Jadi pada tahun 2009 ini ada diterbitkannya peningkatan alat penerjemahan untuk industri penerjemahan di Wales. Jadi laporan tersebut berfokus pada penyediaan ganda industri penerjemahan yang melayani layanan bilingual di Wales dan membantu sektor lain dari pasar ekonomi Wales dalam mengekspor barang dan jasa mereka di pasar global. However, along with technological development, there are also main benefits from using translation technology in Wales. Yang pertama yaitu 40% capacity increase. Jadi meningkatnya kapasitas sebesar 40%. And then 20% savings in administrative time without increasing staff number. Kemudian menghemat 20% waktu administratif tanpa menambah jumlah staf melalui penggunaan teknologi penerjemahan yang tepat. And then further growth of 50% through increased capacity to meet domestic demand. Kemudian juga pertumbuhan sebesar 50% di sektor ini melalui peningkatan kapasitas untuk memenuhi permintaan domestik. And then 300% grow in attracting translation business from outside Wales. Ada juga peningkatan sebesar 300% dalam menarik bisnis penerjemahan dari luar Wales. And then increase export opportunities for customer and potential customer by 19%. Jadi meningkatnya peluang ekspor juga bagi pelanggan dan calon pelanggan sebesar 19% dengan memanfaatkan layanan terjemahan dan multibahasa yang secara tepat. Next, then a demonstration center for the translation industry or SALT, CRIM, was established to face future threats from competitors, and SALT CRIM confers a wide variety of translation software such as speech technology, written language input, language analysis, understanding and generation, document processing,
machine translation, multimodality, and evaluation. Okay, next will be explained by my friends. Okay, we still an evolution and translation machine. Next is the case of the use of translation technology as well as shows that collaboration between government, education, and business can produce positive result. Therefore, the purpose of the following section is to provide an overview of British organization and companies working in the field of translation technology. Jadi, kasus penggunaan teknologi penerjemahan di Wales itu menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan dunia usaha atau dunia bisnis itu dapat membuahkan hasil yang positif. Oleh karena itu, tujuan bagian berikut ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang organisasi dan perusahaan Inggris yang bergerak di bidang teknologi penerjemahan. So, the use of translation technology in Wales and Scotland. The main point is that the use of translation technology has been more successful in Wales than in Scotland. This is due to a number of factors, including first is governance support. The Welsh government has been a strong supporter of the use of translation technology. This support has included funding for research and development as well as the provision of research and training. Jadi penggunaan teknologi penerjemahan di Wales dan Skotlandia itu bisa kita lihat bahwa di Wales itu lebih berhasil dibandingkan di Scotland. Itu bisa kita lihat atau disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu dukungan pemerintah. Pemerintahan Wales itu merupakan pendukung kuat penggunaan teknologi penerjemahan. Dukungan ini itu mencakup pendanaan untuk penelitian dan pengembangan, serta penyediaan sumber daya dan pelatihan. And the second is collaboration. There is a strong culture of collaboration between government, education, and business in Wales. This collaboration has helped to ensure that translation technology is used effectively and efficiently. And the third is the presence of a minority language. Wales has a minority language, which is spoken about 20% of the population. This has create a need for translation technology to support the use of Welsh in government, business, and education. Jadi yang kedua itu ada dukungan, yang pertama tadi dukungan pemerintah, yang kedua ada kolaborasi, yaitu adanya budaya kolaborasi yang kuat antara pemerintahan, pendidikan, dan dunia usaha di Wales. Kolaborasi ini telah membantu memastikan bahwa teknologi penerjemahan digunakan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga itu adalah kehadiran dari bahasa minoritas. Wales itu memiliki bahasa minoritas. Wales yang digunakan itu, jadi orang Wales itu menggunakan 20% populasi aja yang menggunakan bahasa tersebut. Hal ini menciptakan kebutuhan akan teknologi penerjemahan untuk mendukung penggunaan bahasa dalam pemerintahan, bisnis, lagi-lagi, dan pendidikan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah the use of translation technology in Scotland has been less successful. This is due of a number of factors. Jadi penggunaan teknologi. Nah, terus kenapa sih kok di Scotland itu kurang berhasil? Nah, poin-poinnya yang pertama adalah the lack of a minority language. Scotland does not have a minority language, which has reduced the need for translation technology. And second is the relatively small number of speakers of Scottish Gaelic. Scottish Gaelic is spoken by about 1% of the population. This has made it more difficult to develop and deploy translation technology for Scottish Gaelic. Jadi untuk poin yang pertama itu mengapa Scotland kurang berhasil? Pertama adalah kurangnya bahasa minoritas. Skotlandia tidak memiliki bahasa minoritas, sehingga mengurangi kebutuhan akan teknologi penerjemah. Yang poin kedua itu jumlah penutur bahasa Gaelic Skotlandia yang relatif sedikit. Gaelic Skotlandia itu dituturkan oleh sekitar 1% populasi. Hal ini mempersulit pengembangan dan penerapan teknologi penerjemah untuk bahasa Gaelic Skotlandia.
And the next will explain by my friend. Okay, next is translation technology companies. The United Kingdom is indeed a center for language service. United Kingdom is given its global significance and diverse multicultural population. The United Kingdom is one of the key players in translation technology, one of the homes of the global lingua franca. It should therefore not be a surprise that the UK is also a hub for translation technology. Among the technology companies are found in the United Kingdom. Below are some notable translation technology companies in the United Kingdom. They are SDL, Network Translation, Prolingua, Screen System, Translation Expert, Translution, Wizards, Workbank, and etc. These companies vary in terms of their size, specialization, and the technology solution they offer. It is important to assess our specific needs and budget when choosing a translation technology partner. We may want to consider factors such as the language we need, the volume of content to be translated, and the level of automation and customization required in our translation process. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan ini menawarkan penyediaan perangkat lunak yang beralih ke platform yang lebih beragam atau aplikasi yang dapat disesuaikan yang mencakup teknologi bahasa, teknologi terjemahan, manajemen proyek, jaminan kualitas, aspek kolaboratif, dan sejenisnya. Next will be explained by Iqbal. Okay, thank you, and I will continue. And the different approach between SDL and XDM is the SDL covers the workflow with some of their tools, and the XDM just concerned about the technology in the various steps of this workflow. Jadi ada perbedaan di pendekatan antara SDL dan juga XDM yang juga sama-sama company dalam pengembangan mesin translation in UK. SDL itu lebih mengcover atau meliputi ranah penerjemahan ini dengan tools-tools atau alat-alat yang mereka miliki. Sementara XDM hanya berfokus pada teknologi yang digunakan untuk teknologi milik mereka yang digunakan untuk penerjemahan. More traditional workflow with translation technology is including project manager, translator, and reviewer in the one hand, and XLIFF, HTML, and PDF files is in other hand. So in UK, there are the civilian atau masyarakat mereka itu lebih familiar dengan project dengan metode yang melibatkan project manager, translator atau penerjemah, dan juga reviewer, dan juga ada XLIFF, HTML, dan juga PDF file dalam metode penerjemahan yang mereka lakukan. And next is Natalie Kelly. Natalie Kelly is an expert translation in UK that said that prevailing business models are exactly the same as they were 2 decades ago, and the change is needed necessary. Jadi Natalie Kelly pada waktu itu mengatakan bahwa perkembangan teknologi penerjemahan di UK itu sama dengan 2 dekade yang lalu. Jadi dibutuhkan inovasi untuk perkembangan di bidang penerjemahan di UK sendiri. And so, the first is, and the drive towards new change is evident in SDL approach, but not in XDM approach. But the competitive and open market in UK, both model keep feeding into one another. Nah,
Untuk perkembangannya sendiri atau inovasinya sendiri itu terlihat pada pendekatan yang dilakukan oleh SDL Company. Yang bisa dikatakan kalau SDL Company itu adalah perusahaan baru yang memiliki banyak inovasi, but in XDM approach is not same because XDM International is a former translation companies in UK, but in the competitive di bidang kompetitif di Inggris dalam persaingan company dalam perkembangan penerjemahan di UK itu mereka saling melengkapi di mana XDM International itu lebih memiliki banyak pengalaman dan juga SDL Companies itu memiliki lebih banyak inovasi. Jadinya dua perusahaan ini yang dimana mereka adalah dua perusahaan company yang bisa dikatakan besar di UK itu saling melengkapi di pasar mereka masing-masing. And so there are from our group, from Pre-Group, there we are about in translation technology in UK. So if there are some question, you can ask in the group. From where if we are have many mistakes, we are to apologize. And that's all from B group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.